Lain ang mag-ambisyon, basta ini himuon mo lang nga inspirasyon. Kay tanawa bala, ako nag-ambisyon man, pero sino bala maglaong hasta subong single man sa gihapon. Apang syempre malipayon kag wala man ta nagaisahanon. Di kay feeling Disney princess kuya. Abi mo pero pinalala lang nga version ni Cinderella kag ni Snow White. Kay naging Seven Dwarfs man kami sa una ni Snow White. Kay magluwas sa obra sa sulod balay, dapat kabalo ka man magbungkal duta sa uma. Kay suno sa amon papa, wala sa pabahi-bahi kag sa palaki-laki ang obra sa uma. Dapat mabala namon tanan, di kay bata niya kami, syempre obligado magpati. Eh kaysa mabakulan ka, 'di ba? Di mapati ka na lang gid ay. Pero sang bata pa, syempre hindi mo pa maintindihan tanan. Pero sang nagdako kag natubuan ka na buot dito mo ma-realize nga sakto gali si papa. Nga kinahanglan mo mag-ubra sa uma. Kag nga kinahanglan mo magsupot para sa gusto mo baklon. Nga kinahanglan mo makatapos sa pag-eskwela para hindi ka mabudlayan sa ulihi. In short, bisan ano pa ang tubangon mo sa kabuhi, kabalo ka magtindog sa imo kaugalingon. Bisan din ka padalon nga destinasyon, bilang isa ka Disney princess, gusto lang ta sini magyuhom-yuhom, magsaot-saot kag magkanta-kanta nga daw wala tabla problema kay kabalo ka nga may happy ending gid sa ulihi.